pambola yo bisiko zolanda biso. Mungu akubariki mahali unatufuata. Bolingo na Nzambe ezala likolo na yo. Na upendo wake Mungu iwe juu yako. Bien-aimé dans le Seigneur. Upendo katika Bwana. Tuza na kati ya prière. Katika maombi. Na retraite auto kusuki sango dimanche. Katika mafungo kusuki sango lundi. Mbota maliza siku ya kwanza. Et tuza ko parler sur les ennemis. Na hapo tulikuwa tukizungumzia kuhusu maadui. Le méchant. Waovu. Et bien-aimé dans le Seigneur, pendo katika Bwana, tokomi na point comment en finir avec la méchanceté. Nafikia kwa neno nasema namna gani unaweza kumalizana na uovu. Tubandi kokota na bapiste ya solution. Tunaanza ingia katika njia mbalimbali ya kupata majibu. Ya liboso tolobaki, kwanza tulisema il faut ozala na Nzambe. Inakupasa uwe na Mungu. C'est sous-entend que accepter Jésus-Christ inamaanisha kumpokea Yesu Kristo comme ton Seigneur et Sauveur, kama Bwana na Mwokozi wako. Ozala na Nzambe, uwe na Mungu, otambola na Nzambe, tembee na Mungu. Etolobaki bataille nyonso, combat nyonso kobunda sans Dieu. Tulisema vita vyote ambavyo unaweza pigana pasipo Mungu, déjà aussi au perdre en avance. Wewe umeshindwa tayari. Et bien-aimé dans le Seigneur, pendo katika Bwana, ukokite kozua tes propres stratégies, hawezi kujikamatia mbinu zako mwenyewe. Et ukanisi ke Nzambe ako accompagner yo. Ukifikiria kwamba Mungu atakusindikiza. Yango malheur na batoyo bazozwa ba projet sans consulter l'Éternel. Ndio maana ni ole kwa watu wanaopanga mipango pasipo kumuuliza Mungu. Parce que Nzambe ndiye apesa kama mtu elonga. Maana ni Mungu anayempa mtu ushindi. Pour en finir avec la méchanceté. Ili upate kushindana na uovu. Pour vaincre tes ennemis. Ili washinde maadui zako. Ya liboso bien-aimé dans le Seigneur. Ya kwanza mpendo katika Bwana. Il faut avoir Dieu. Naomba kuwa na Mungu. Zala na Nzambe na vina yo. Uwe na Mungu maishani mwako. Et ya mibale. Jambo la pili, tolobaki il faut koyeba kobatela lolemo na yo. Tulisema ni ya muhimu kujua kulinda ulimi wako. Tolobaki incapacité na yo ya kobatela sekele. Tulisema kutokuweza kwako kuchunga siri. Expose yo na bakomba. Ya kwanza imekuweka hadharani mbele ya vita. Oza kuattirer attention ya bandoki pour vous attaquer, pour vous ensorceler. Et pour nakobeto ba flèche. Ya pili unakokota jicho ya wachawi ili wapate kuloga, kushambulia na kupiga mishale. Pour nakobloquer et pour nakopresser yo ili wakufunge na wapate kushambulia vikali. Tolobaki incapacité no ya kobatela sekele. Tulisema kutokuweza kwako kulinda siri et kokiko memela yo liwa inaweza kuletea kifo. Et quelques versets totangaki na maandiko fulani fulani tulisoma. Tomoraki ya liboso tuliona ya kwanza Saul na Samuel. Pamoja na Samueli. Tangu azouta kukutana na Samuel. Wakati Sauli alitoka kukutana na Samueli. Noko ya Saul azotuna ye. Mjomba yake na Sauli iko na mswali. Azakirie. Anataka ajue. Ayeba nini Saulo asolaki na Samuel. Anataka kujua kitu gani Sauli alizungumza na Samueli. Or que Saulo ayekozua auti kozua revelation ya vina ye. Japo Sauli anatoka kupata ufunuo wa maisha yake. Et bien aimé Bible zoloba. Biblia inasema Saulo arepondraki Samuel. Sauli alimjibu. Mais au sujet ya royauté. Lakini kuhusu habari za ufalme. Alobaki eloko te. Hakusema neno lolote. C'est sous-entend que inamaanisha ya kwamba makambo nyonso tende balobaka na batu nyonso. Sio kila neno inaweza elezewa mbele ya kila mtu. Ezana makambo mususu oyo koloba te. Kuna mambo mengine hayastahili kusemewa. Ezana makambo mususu ya kobatela. Kuna mengine ni ya kulinda siri. Parce que ba mususu Satan akotinda bango. Maana kuna wengine wanaweza tumiwa na shetani. Bazoya pour chercher les informations. Wanakuja ili wapate taarifa fulani. Et puis bae bandege ya combattre yo, ya bloquer yo, ya attaquer yo. Baadaye wajue namna gani watakupiganisha na kushambulia. Et tomona ki jeune prophète. Tukamwona nabii kijana na vieux prophète. Na mzee nabii. Eloko ebomisa jeune prophète. Jambo liyomuisha kijana nabii huyu. Soko tangi Bible bien za manque un secret. Ukisoma Biblia ni kukosa kuwa na siri. Il a fallu asuke la place alobaki place alobaki atope singai kiteni ya pale na yo ato sali nini na kolia te na komela te il faut la asuke la wana. Ilibidi aishie mahali alikuwa akisema hata unipe nini sitakula wala sitakunywa. Mais tango abandi kopesa secret. Ila alipoanza kutoa siri. Que Dieu m'a dit. Ya kuwa Mungu alinambia. Yango. Ndio maana mwana ya vieux prophète. Mwana wa nabii mzee. Bazo signaler vieux prophète. Akamwelezea nabii mzee. Et azoya kokosa ye aussi alobinga aussi na za prophète lokola yo. Akaja kumdanganya akasema nami pia niko
iko nabii et kama wewe. azo utiliser kaka les mêmes secrets abimisa ki Na akatumia tu hizo siri ambazo alitosha nje. et résultat zalaki liwa ya jeune prophète. Na matokeo yake ilikuwa kifo ya nabii Jeune kijana. prophète akufi par manque ya maturité, Nabii kijana akakufa kwa kosa akili. incapable ya kubatela secret. Alishindwa kuulinda siri. Dans la vie bien-aimée dans le Seigneur, Katika maisha mpendwa katika pour Bwana, vaincre tes ennemis, ili washinde maadui zako, pour en finir avec la méchanceté, ili umalizane na uovu, eza na niveau mususu, kuna hatua lingine il faut yeba kobatela secret. inakuomba ujue kulinda siri. Makambo mususu bato bakoki koyeba te soki nano ebotami te. Kuna mambo mengine haipashe julikana kama bado haijazaliwa. Il faut eyeba, il faut ekola, ebotama, ezalaka na temps oyo bato bakoyeba kaka. Inabidi izaliwe, ikomae, na kuna wakati ambao watu watakuja jua. Ezalaka na niveau moko boye, eza kaka masolo ya Samuel na Saul. Ila kuna hatua lingine ingali maongezi ya Samueli na Sauli. Etolobaki Samuel aza nani? Tulisema Samueli ni C'est nani? ton père spirituel, Baba yako wa kiroho, c'est ton guide. kiongozi wako. Samuel aza nani? Samueli ni nani? Samuel azali l'homme de Dieu, on zambia tena nzela na yo pour Samuel vous orienter ni spirituellement. mtu wa Mungu ambaye Mungu ameweka Samuel ndani aza yake ya connexion kuongoza. divine. Samueli ni makutano ya kimungu. Et bien aimé, l'isolo ya royauté babetelaka bato nyonso te. Maongezi ya ufalme haielezi wake na mtu yoyote. Parce que aza futur roi. Maana yeye ni mfalme wa kesho. Eliki koloba eza likambo ya destinée. Nikusema ni habari za mwelekeo. Et bien aimé, lelo tolingi to avancer. Leo tunataka tusonge mbele. Na comment finir avec la méchanceté. Katika neno nasema namna gani kumalizana na uovu, Combien comment vaincre tes ennemis. ama namna gani kuwashinda maadui. Oyebi ke eza na ba ennemis écrasés. Unajua kuna maadui wale ambao wanastahili kukanyagiwa. Eza na sorte ya ba ennemis, il faut écraser bango. Kuna kikundi ya maadui ambayo inaomba kuwakanyaga Soko kwa saga. écraser bango te bango ba ko écraser yo. Usipowasaga wao watakusaga. Et bien aimé dans le Seigneur, Pendo katika eza na Bwana. ba ennemis mususu ba marche pied. Kuna maadui wengine ni vikanyagio Oyo akoki kobundisa yo. ambao anaweza kupiganisha, Mais Nzambe azo utiliser ye ila Mungu iko namtumia pour que akomisa yo na destination na yo. ili afikishe katika mwelekeo wako. Et chaque ennemi aza pe na ennemi na Na ye. kila adui ana adui yake. Mais prière na ngai Ila maombi que yangu, tes ennemis maadui zako, Nzambe na lola Mungu wa mbingu apesa yo victoire likolo na bango. akupe ushindi mbele yao. Mais ba ennemi na yo, Ila maadui zako, ba ennemi ya ba ennemi na yo, maadui wa maadui zako bakofutisa bango eloko oyo bango bazobundisa yo. watu walipisha jinsi wanavyokupiganisha. Et bien aimé dans le Seigneur, tolingi totanga parole de Dieu. Tunataka tusome neno la Bwana. Mpendwa, Le méchant waovu babengami, wameitwa bien aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana, kosila un jour. siku moja waishi ama Tanga 1 roi 21 25 à 26 à 29. Tunasoma Wafalme wa kwanza 21, 25 mpaka Le 29. méchant Waovu babengami un jour à mourir. wameitwa siku moja kutoweka, Malgré niveau ya méchanceté na ye, ijapokuwa hatua ya ubaya wake, un jour akokufa. siku moja tafariki. Mais tango azokufa, Ila anapokufa azokufa après avoir ye kosala ba dégâts ebele. iko nakufa baada ya kuharibu mambo mengi. Un jour azala nani, Awe nani? malgré makambo azosala, Ijapokuwa mambo anayoyafanya leo, tango azosala makambo azosala, wakati iko nafanya vitu ambavyo iko nafanya, ezo attaquer longévité na ye. inashambulia pia maisha yake marefu. Mabe nyonso mutu asalaka Maovu yote mtu e anafanya atakaka longévité ya mutu. inashambulia kama maisha marefu ya mtu. Maintenant bien aimé dans le Seigneur, Sasa mpendwa katika Bwana, chaque méchant, kila méchant nyonso muovu yeyote aza appelé à mourir. ameitwa kufa, Mais avant sa mort, ila kabla hajafa akozala se asali plusieurs dégâts. atakuwa ameharibu mambo mengi. Maintenant Sasa nazobondela yo na pokwa lelo en direct place oyo sozolanda ngai niko na kusi jioni ya leo ni live mahali pote wananifuata, kopesa accès te usingimpa njia na moyini kodétruire vi na yo, adui ili haribu maisha yako, kopermettre te usiruhusu na méchant kodétruire ta vie. muovu haribu maisha yako. Tanga Bible tokota na parole de Dieu. Tunasoma Biblia ili tuingie katika neno la Bwana. Amen. 1 Roi 21, 25 à 29. La Bible dit ceci. En vérité, personne ne s'était jamais vendu au mal autant qu'Akab en faisant ce que l'Éternel considère comme mal. Comme mal. C'est ce que sa femme Jézabel lui poussait. Il agit de façon abominable en adoptant le culte des idoles, tout comme les Amoréens que l'Éternel avait dépossédés en faveur d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements en signe d'humiliation. Il revêtit un habit d'étoile, de sac à même la peau et refusa de manger. La nuit, il dormait dans ses vêtements
et les jours, il se traînait à pas lents. Alors l'Éternel adressa de nouveau la parole à Élie de Tishibé. Il lui dit, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Puisqu'il s'est humilié ainsi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, mais c'est durant les règnes de son fils que j'amènerai la bien-aimé dans le Seigneur, sa famille. Amen. Place tozo tanga. Mali tunasoma. Yango nazo bonde la yo place nyo sozo la nangai. Jomana niko na kusima alipoto na lifuata. Ko permettre te. Usingi ruhusu. Ko pesa accepter. Usingi acha njia. Na ennemi de ta vie. Kwa yule adui ya maisha yako. Ya ko détruire vie na yo. Aribu maisha yako. C'est malheureux. Ni ole kabisa. Soko tiki accès. Ingawa utaacha mlango. Na ba ennemi ya vie na yo. Mbele maadui wa maisha yako. Ya carrière na yo. Ya kazi yako. Ya famille na yo. Wa jamaa yako. Ya ko détruire vie na yo plus longtemps que possible. Waje kuharibu maisha yako kwa muda ambao itawezekana. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Le méchant. Waovu. Les ennemis de ta vie. Maadui wa maisha yako. Bakoki kozala kimia te. Hawezi kuwa na amani. Bande kona ngai. Pendwa. Place totangi. Mahali tumesoma. Eloko apasi. Jambo la huzuni sana. Akabo yo bazotanga hao. Ahabu ambaye tumesoma hapo. Demo bale ya Jezabel. Ndio mume wake na Yezebeli. Na mabenyo so basala. Katika maovu yote waliofanya. En Israël. Katika Israeli. Na tangu ya prophète Eli. Kwa wakati wa nabii Elia. Mon Dieu mon roi. Alléluia. Bible zoloba le même couple ya Akabo. Biblia inasema hii jozi la Ahabu na mwasi na yendo ki Jezabel. Na mke wake mchawi Yezebeli. Bangonde baboma. Ni hao walioua Naboti. Babotola biloko ya Naboti. Wakanyang'anya mali ya Naboti. Bazwa bilanga Naboti. Wakachukua shamba ya Naboti. Eloko salinga pasi. Jambo meme nipa huzuni. Na likambo awa. Katika neno hili hapa. Famille. Jamaa. Ya Naboti. Etika lezolela. Inabaki kiwe na lia. Parce que baboma Naboti na bana na ye na mwasi na ye. Maana Naboti aliuawaka pamoja na mke na watoto wake. Na lobaki boye. Nikasema hivi. Yo za Naboti te. Wewe hauko Naboti. Oko kufela biloko na yote. Hautafia vitu vyako. Enemi nyonso akotelema. Adui yote atakaye. Wapo mayo à cause de tes biens. Ili akuwe kwa sababu ya mali yako. Zambe na lola akeko bundela yo. Mungu wa mbingu anaenda na kanisa koko yebisa oko ndimelanga amen. Nifikirie utasema amina. Me Naboti azokufa. Naboti anakufa. Nazo tuna Naboti azokufela nini? Najiuliza Naboti unafia nini? Naboti azoke na mabele. Naboti anaenda zikiwa. Azokufela bilanga na ye. Iko nafia shamba yake. Bazobo Naboti na bana. Naboti na watoto wanaenda uwa. Bazobo Naboti na mwasi. Naboti na mke wake na uwa. Bandeko ya Naboti. Ndugu zake na Naboti. Ba petit frère. Wajukuu. Ba grand frère. Wakubwa wadogo. Banoko ya Naboti. Wajombo wa Naboti. Batikali bazolela. Wanabaki wakilia. Bazala basusi. Wanajaa huzuni. Ndeko na biso akufi. Ndugu yetu wamefariki. Bazolela Naboti. Wanamlia Naboti. Me eloko kokamwa. Ila jambo la kushangaza. Akabo ya boma Naboti. Ahabu aliyeua Naboti. Après koboma Naboti. Baada ya kumuua Naboti. Abandiko lukanzambe. Akaanza mtafuta Mungu. Abandiko mirepenti. Akaanza kutubu. Bible lobi asalaki mabebele. Biblia inasema alifanya maovu mengi sana. Me amikitisi. Ila akanyenyekea. Alati basaki. Akavaa gunia. Abandiko tambola malembe. Akaanza tembea polepole. Aluki nzambe na barepentance. Akamtafuta Mungu kwa kutubu. Bible lobi nzambe atindi prophète Eli. Biblia inasema Mungu akamtuma nabii Elia. Nzambe alimbisi Akabu. Mungu akamsamea Ahabu. Maintenant na lingina loba une chose. Nataka nizungumzie neno hapo. Soki repentance ya Akabu ezalaki sincere. Kama kutubu ya Ahabu ilikuwa ya haki. Akabu akokota lola. Ahabu ataingia mbingu. Au moment où famille ya Naboti. Japo jamaa ya Naboti. Etikali ezolela ndeko na bango. Inabaki kuna mlia ndugu yao. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Nazoponde la yo. Niko nakusema. Kotika te méchanceté. Usiache uovu. Un méchant. Mtu muovu. A détruit ta vie. Haribu maisha yako. Parce que c'est le moment ya yo ko combattre. Maana ni wakati wako kupambana. Ako détruire yo lelo. Anaweza kuharibu leo. Et lobby. Na kesho. Antimeli Yesu Kristo. Anamwamini Yesu Kristo. Et puis lobby. Baadaye kesho. Asa pardonner. Amesamehe. Et akoti lola. Anaingia mbinguni. Quelle tragédie. Huu ni ubaya wa zaidi. Parce que après. Maana baadaye. Après. Baada. Liwa ya Naboti. Ya kifo Naboti. Bible lobby Akabu. Biblia inasema Ahabu. Abandiko mi repentir. Akaanza tubu. Abandiko lukelongi na nzambe. Akaanza tafuta uso wa Mungu. Nzambe alimbisi Akabu. Na Mungu akamsamea Ahabu. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Yebe loko moko. Elewa neno moja. La vie est très courte. Uzima maisha ni mafupi sana. On okoki jamais kosakana ko jouer na bomoi. Hauwezi cheza na maisha. Bomoi na biso na sana mukili. Maisha yetu duniani. Eza ya mukuse makasi. Fupi kabisa.
kabisa. Kotika mutu te. Usiachie mtu asakana na vina yo. achezee maisha yako. Asakana na destine na yo. Achezee mwelekeo wako. Asakana na bomo ina yo. Achezee maisha yako. Soko tangi Biblia. Ukisoma Biblia okokuta David. utamwona Daudi. Mutoyo Mtu ambaye avivra ba komba ebele na vina yo. aliishi vita nyingi maishani mwake. Azalaki victime ya plusieurs attaques. Alikuwa muhanga wa mashambulizi mengi. Mais un jour, Ila siku moja David azo supplier Nzambe. Daudi iko msii Mungu. Et soko tangi psaume 119. Ukisoma katika Zaburi 119 84e verset. 18 pale. Bible Zoloba. Biblia inasema. Bible Zoloba. Biblia inasema. Quel est le nombre Ni hesabu gani des jours de ton serviteur? ya siku za mtumishi wako? Azo tuna Nzambe. Iko namuuliza. Azo mi poser question. Anajiswali. Quel est le nombre Siku gani des jours de ton serviteur? hesabu ni gani ya siku ya mtumishi Quand wako? feras-tu justice Siku gani utatoa de ceux uhai qui me kwa persécutent? wale wanaonitesa? Alobi Nzambe. Anasema Mungu, Mikolo na ngai ya kopika na mokili za siku combien? zangu za kuishi duniani ni gani? Et mukolo nini jusqu'à quand? Na hadi lini Oko rendre justice utatoa haki na bato bazo persécuter ngai. mbele ya wale C'est wanaonitesa? sous-entend que Inamaanisha David azalaki conscient Daudi alikuwa anaelewa que vie ya mutu na se na mokili ya kuwa maisha ya mwanadamu eza trop courte. ni mafupi sana. Et ndenge eza mokuse Jinsi kwa mfupi, ko permettre te usiruhusu les ennemis de ta vie maadui wa maisha yako bagaspiller ta vie na se na mokili oyo, waponde bure maisha yako duniani, badétruire vie na yo, waharibu maisha yako. kotikela bango tante, Usiwachie wakati, kotikela bango accepter usiwachie muda ya kodétruire yo, ya kukuharibu, parce que oza na bomo imulai te na se na mokili. hauna maisha marefu. Mame si oko vivre 80 ans, Hata uishi miaka makumi mame mitano, 90 ans, hata makumi eza kenda, deja mokuse. ingali mfupi Et tu. David Na Daudi azotuna Nzambe, anamuuliza Mungu, azotuna Nzambe, quel anauliza est le nombre de jours de ton serviteur? siku zangu za kuishi ni gani? Eza combien? Ni siku ngapi? Lelo naza na 50 ans, Leo nakuwa na lelo miaka oza na 50, 60 leo na ans, miaka oza na 40 na ans, miaka bitumba 40. mikolo nyonso Vita kila siku. bayini baza komi acharne na destine na Maadui yo, wanashambulia bazolinga watu. babemona mabele. Wanataka ufe. Maintenant Sasa. mikolo na oyo ya kopika na mokili eza combien? Siku zako za kuishi duniani Mukolo ni nini gani? yo mpe okozala na kimia? Siku gani nao utakuwa na amani? Mukolo nini okoexperimenter la victoire? Siku gani utaishi? Mukolo nini okomarcher dans la victoire? Siku gani utatembea? Bible katika Zoloba, Biblia il inasema, se pose des questions. anajiswali Alobi maswali. mikolo na ngane asena mukili. Anasema siku zangu Eza duniani combien? ni siku ngapi? Jusqu'à quand, Seigneur? Hadi lini Bwana? Oko rendre justice. Utatoa Na hesabu bato bazo persécuter kwa ngai. wanaonitesa mimi. Bande kona ngai. Ndugu zangu, Soko tangi Job 21:30. ukisoma Ayubu 21, Job azoloba. Ayubu Au jour du anasema malheur. kwa siku ya ole Au jour du malheur. kwa siku ya Le ole méchant waovu est épargné. Au jour de colère, Kwa siku ya il hasira, échappe. anaponyoka. Job azotuna. Ayubu anauliza. Job azokamo. Ayubu anashangaa. Alobi ba méchant. anasema waovu, Ba méchant. waovu, Bato bazo exercer méchanceté. watu wanaofanya uovu Au jour ya colère, kwa siku ya hasira baza kuéchapper. wanaponyoka, Jour ya malheur, siku ya ole, jour ya malheur, siku ya mateso le méchant Waovu. bakomi épargné. wanaepushwa, Or que jour ya malheur ya méchant, japo siku ya ole ya mwovu akoki kozala épargné te. hastahili kuponyoka, Jour ya colère ya Nzambe likolo ya méchant, siku ya hasira ya Mungu juu ya akoki mwovu kuéchapper te. hastahili Mais kuponyoka. constant, Sasa jambo moja oyo naona, Job atali ya moni, ambao Ayubu alobi alichunguza non, ce leo, n'est pas possible. anasema hii haiwezekani. Jour ya malheur, Namna gani siku ya ole, jour ya colère, siku ya hasira méchant aza kuéchapper. mwovu iko naponyoka, Méchant mwovu aza épargné. Et soki ameokolewa, aza échappé, na kama anaweza ponyoka, soki aza na épargné, kama anaweza c'est wekwa kando, sous-entend que ni kusema ndenge azotikala na bomoi, jinsi angali anaishi c'est pour commettre le mal, ni ili afanye mabaya, c'est pour détruire ma vie, ni ili aharibu maisha c'est yake, pour me combattre, ni ili anipiganishe, c'est pour qu'abetanga ma ni ili flèche, anipige c'est mishale, pour qu'abloquer ni ili ngai, anifungie c'est pour njia, qu'envoûter ni ili ngai, apate a kunivutia, continuer konsorceler aendelee kuloga. papa oyo, Huyu baba, mama oyo, huyu mama, yango azomituna. ndio maana Mais najiswali, pourquoi bato bazo échapper? kwa nini hao watu wako na Troisième point, neno la tatu, kopesa accepter usiache njia na moyini kwa yule adui combattre Apiganisha. pe kodétruire vie na yo. haribu maisha C'est yako, sous-entend que Inamaanisha. il faut veiller, inaomba kukesha, veiller kesha dans la prière, katika maombi, prière et jeûne. maombi na mafungo, Kanga ba porte nyonso, funga milango ba yote, accès nyonso funga njia ya zote baini na vie na ya yo, maadui maisha pour que yako, un ennemi ili adui soit accepté asingepata ya kodétruire yo. ya kuharibu. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, dans votre vie, katika na maisha sena yako mokili oyo, duniani huko eza na 3 sortes ya baenemi. kuna aina tatu ya maadui.
Premier ennemi. Adui wa kwanza. Ennemi wa azobunisa yo. Adui anakupiganisha. A cause la Goliath. Anaweza kuwa ni Goliath. Et soki aza Goliath. Na ikiwa ni Goliath. Eleki koloba. Inamaanisha. Lobby. Kesho. Goliath wana. Goliath yule. Akokufa. Atakufa. Na misile spirituelle ya nzambe. Na misile ya kiroho ya. Ubena benda kango misile divine. Parce que libanga nezaki libanga te. Wale jiwa ilikuwa jiwa. Ezalaki misile ya nzambe. Ilikuwa ni Gomora ya Et si ton ennemi est Goliath. Na kama adui wako ni Goliath. Eleki koloba aza destiné à mourir. Ni kusema ameitwa kufa. Et eloko koboma ye. Na kitu ambacho eza misile spirituel. Ni Gomora ya kiroho. Eza rokete ya nzambe. Ni rokete ya Mungu. Mais soki metela ton ennemi est Pharaon. Ila kama adui wako ni Farao. Si ton ennemi est Pharaon. Adui wako akiwa Farao. Et soki aza Pharaon. Na kama ni Farao. Il est destiné aussi à mourir. Naye pia naomba afe. Mais akokufela wapi? Ila atakufia wapi? Akokufela na kati ya mer rouge. Katika bahari ya Shamu. Akozinda na mapinga na ye. Atazama na majeshi. Na kati ya mer rouge. Katika bahari ya Shamu. Maintenant troisième question. Sasa swali ya tatu. Si ton ennemi adui wako est Paul de Tarse. Akiwa Paulo wa Tarsisi. Là c'est grave. Parce que à sa destinée, il y a commis repentir et naître de nouveau et devenir un serviteur de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, pas toi, yo Paul de Tarse, à moment, à maltraitant, même si ma côté prière, même si ma bandit qu'on combattre dans la prière, Mouton y a sa destinée à se repentir, à sa destinée à être né de nouveau, et à sa destinée à servir Dieu. Et ce qui a mis repentir a commis mon Christ. Abandi ko servir Nzambe. Atotindi kifaya. Eza sans effet. Maintenant, problème eza nini? Na tao ya sala ki moyini. Ce qui a détruit la kiyo. Ce qui a bloqué kiyo. Ce qui a bébisa ki fina yo. Lipala na yo. Carrière na yo. Santé na yo. Promotion na yo. Et bien aimé, parce que yo tikela ki accès. Yako détruire yo. Et pour yako shituka nsima. Tobandi ko luka nzambe. Mais mutoya détruire kiyo. Assez ami repenti. Il est déjà serviteur de Dieu. On va saler de l'autre côté. Parce que le combat spirituel, Asia Baluki déjà, Abimi na kaya Satana, Akomi na kaya Nzambe. Maintenant, nalikina teya yo nini. Nalikina teya yo lokomoko très profond. Mwana na Nzambe zola na ngai. Chrétien zola na ngai. Combattant zola na ngai. Veillez dans la prière. Veillez na ba jeune. Bien aimé dans le Seigneur. Dit que la monguna accepte ya ko détruire ta vie. Parce qu'il y a des ennemis pharaons. Asa destiné à mourir. Na kanda ya Nzambe. Asinda na mer rouge. Il y a des ennemis. Oyo bazaba Goliath. Asa destiné ya ko kufa na libanga ya David. Mais kozaba ennemi Saul de Tarse. Asa destiné à être serviteur de Dieu. Il va se repentir demain. Akobota mayasika. Il sera rempli du Saint-Esprit. Il va servir Jésus-Christ. Mais ce qu'il est là, na manque ya révélation. Na kozala na ba distraction na yo. Otikali accès à détruire ta vie. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est une erreur grave. Et bien aimé dans le Seigneur. Et là, comment on a connu ça? Et ça pas tout épelé. Lelo, à cause de la légèreté, à cause de manque de révélation, à cause de la distraction, après ça qui accepte le diable pour la détruire vie na bango. Ce n'est pas parce que au Sambeli, on suit victoire, donc on est comme champion, on l'équipe à tout nyonso. Non, bien aimé dans le Seigneur. Dans les combats, il faut veiller, continuer à prier, à gêner, pour que Okandaba porte nyonso. On dit que l'ennemi t'a accès pour détruire ta vie. Ce n'est pas par manque d'onction, ce n'est pas par manque il y a révélation, ce n'est pas par manque il y a foi.
Farao ndio Farao azanga kolibere bana Israeli na première intervention ya Moïse. alishindwa kuachilia wana wa Israeli kwa wakati Musa alijitokeza mara ya kwanza. Moïse azalaki rempli na Saint-Esprit. Musa alikuwa amejaa Roho Mtakatifu. Moïse azalaki rempli na onction. Musa alikuwa amejaa upako. Moïse azalaki na foi. Musa alikuwa na imani. Mais ce n'était pas à cause d'un manque de puissance. Lakini haikuwa kwa sababu ya kosa. Ce n'est pas à cause d'un manque de conduite. Si kwa kosa imani. De Pharaon ndio Farao azangaki ko libérer alishindwa kuachilia Moïse Musa, bana Israël wana wa Israeli. Na première intervention ya Moïse Wakati Musa alionyesha mara ya bien aimé dans le Seigneur, pendwa katika Bwana. L'idéal na combat Ya spirituel muhimu katika vita eza yo ko résister ni kwako kushindana. kotika ennemi na yo tranquillité, Usimwachie adui amani. ko croiser maboko te Usifunge mikono. yango Pharaon Ndio maana tango Farao azoboya wakati kuna Moïse kata, aye lisusu Musa anarudia tena. aboyi Anakataa. Moïse aye lisusu. Musa anarudia tena. L'insistance est dans la prière. Sisitiza katika maombi. Ezomonisa te manque ya foi. Aionyeshe kosa Un imani. combattant, Mpiganaji. même si bitumba etelemi, Hata vita etelemi na poko, inainuka etelemi na tongo, inainuka ennemi a résisté. adui anakanga. Prie, Omba. gêner, Funga. continuez kosambela Endelea jusqu'à kuomba. ce que Nzambe apesa yo victoire. Hadi Mungu atakapokupa. Bien aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Troisième secret, Siri ya tatu. pour en finir Ili umalizane avec la méchanceté, na uovu. pour vaincre tes Ili ennemis, washinde maadui il faut zako. veiller. Inaomba kukesha. Veiller dans la prière. Kesha katika maombi. Veiller na bajeme Kesha katika pour mafungo. que ennemi Ili adui azwa accepte na vie na yo. asipate njia Mutu ayebisa yo te Mtu asikwambie osambeli mbala moko ekoki, umeomba mara moja c'est imetosha. faux. Hiyo ni uongo. Oza na nguya na Nzambe, Una nguvu Nzambe sana. aza na yo Mungu iko pamoja na na wewe. matiere ya bitumba. Habari za Kotika moyini na yo tranquille te, Usimwachie adui amani. combattre, Piganisha. sambela, Omba zaidi. kokanga maboko te Usifunge mikono. jusqu'à ce que a libéré Hadi achilie eloko na yo oyo akangi. kitu yako ambayo Moïse l'a continué, Musa a aliendelea. continué Aliendelea jusqu'à zaidi. ce que Pharaon Hadi a Farao libéré qui peuple de Dieu. akaachilia Je taifa la Mungu. prophétise ce soir. Haleluya. Ennemi nyonso Adui yeyote. oyo akanga vie na yo, Aliyefunga maisha. oyo akanga sante na yo, Aliyefunga afya. oyo akanga mariage, Aliyefunga ndoa. oyo abloka bana na yo, Aliyefunga watoto. lelo akolibere bango au nom de Jésus. Atawachilia Soko kwa jina la ndimi Yesu. amen. Ukisema Tenge amen. Pharaon Jinsi Farao a libéré peuple de Dieu, aliachilia kwa wana yo wa Mungu. pe Na wewe, eloko na yo nyonso kitu chako chote oyo eza na maboko ya baini iliyo katika eke mikono ya kokenda kozala libéré au nom de Jésus. inaenda achiliwa kwa jina la Eke Yesu. kozala libéré au nom de Inaenda Jésus. achiliwa kwa Mais jina la Yesu. nazosambelela yo Ila niko na kuombea. kotika ennemi na yo tranquille te. Usimwachie adui Dans la amani. prière, Katika il maombi. faut continuer à prier, Endelea kuomba. continuer à prier, Endelea à kuomba. gêner, Funga à zaidi. chercher la face de Dieu Tafuta uso wa jusqu'à ce que Hadi. à libérer eloko na aza na ngo na maboko. Achilie Mon kitu Dieu yako mon yango roi, mikononi et mwako. akolibere yango Na ataiachilia que kweli. soit motema makasi na ye Haijalishi roho Nzambe Mungu. nde aza puissant. Mungu ndiye ana nguvu Chaque zote. jour Moïse azoya Kila siku azoyebisa Mungu Pharaon anaambia l'Éternel, wa milele, le Dieu d'Israël, Mungu wa le Israeli, Dieu d'Abraham, Mungu wa le Abraham, Dieu d'Isaac, Mungu wa Isaac, alobi na ngai amenambia, libere peuple na ye achilia taifa bakenda lake. kuadore ye Waende kumwabudu. aye lisusu lobi Kesho tena na même kuja. langage Hiyo aye neno lisusu moja. lobi Kesho yake même anakuja. langage Hiyo neno eza moja. image ya résistance. Ni alama ya Continue à prier, Endelea continue à prier, Endelea même kuomba. si Hata koza résistance, kuna kukangana. même si Hata résultat ezate majibu kotika yatokea. ennemi na yo tranquillité, Usimwachie adui continue amani. à prier Endelea jusqu'à kuomba. ce qu'on a résultat, hadi uone matokeo, jusqu'à ce qu'on finisse la hadi méchanceté. umalizane na Et ubaya wote. Bible Zoloba, Biblia inasema un jour, siku moja Pharaon, Farao il a libéré le peuple de Dieu. akaachilia wana Et wa nous Mungu. avons déclaré libération. Kwa hiyo niko na tangazo Ya fulani. carrière na yo, Ya kazi libération. Kufunguliwa. Ya santé na yo, Ya afya yako. libération. Kufunguliwa. Ya famille na yo, Ya jamaa ya yako. mariage, Ya ndoa. ya finance. Ya uchumi. Et que koza la libérer. Inaenda achiliwa Et Mungu. ce qu'on dit ma amen. Na kama Et ça la unasema libérer au nom de Jésus. Wacha iwekwe huru kwa Au jina nom la de Yesu. Jésus. Amen. Et Pharaon nyos. Farao yeyote Oya kanga bana. Aliyefunga Oya watoto. kanga vina yo. Aliyefunga Lelo maisha. akolibere bango. leo Et il atawachilia va mourir. naye atafanya Liwana ye kozala ya kozinda. kifo yake itakuwa ya Na kuzama kati ebale. katika bahari. Soki ezali Goliath. Kama ni Goliath Oyo a déstabilisé vie na yo. anayesumbua maisha Lui yake, aussi il est destiné à mourir. naye pia sharti yafe. Lipanga ya David Jiwe la Daudi ekokweyisa ye. litamwangusha. Yo nde David. Ni wewe Daudi.
Yonde David. Ni wewe Daudi. David ya famille na yo. Daudi wa jamaa lako. David ya mboka na yo. Daudi wa nchi yako. David ya vina yo moko. Daudi wa maisha yako. Oke kolongola libota na yo son. Neno ndo aibu juu ya Goliath ya telemi. Goliath na Aza marche pied. yeye ni vikanyagio. Aza canal. Yeye ni njia. Aza porte. Yeye ni mlango. Aza échelle. Yeye ni Akeko mema yo na succès. Anaenda kupeleka katika Il est destiné à mourir. Ameitwa Et tango azo kufa. Yo. Zambi azo tombola yo. Mungu anaenda kuinua. Pesa ngamene na te ya malamu. Nipe amina ni ubiri. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Kotike la munguna accepté à te détruire. Achie adui nafasi ya kuharibu. Point d'interrogation. Una swali hapa. Si ton ennemi Kama adui. est Saul de Tarse, Yeye ni Sauli wa ya Tarsis. yo kolela. Mpendo utalia. Muto aliele obana. Mwenye alikukulia. Muto a détruire yo. Alikuharibu. Lobi a commis serviteur de Dieu. Kesho anakuwa mtumishi wa Ata Mungu. usali ba prière na yo sans effet. Hata uombe namna gani haina. Yango nazo bonde la yo Ndio lelo. maana niko nakusihi. Kotike la munguna te accès na vie na yo. Usiachie adui nafasi. Okoloba papa ndenge nini? Utauliza dadi na Na kati ya jeûne et prière. ndani ya maombi na mafungo. Veillez, Kesha. priez. Omba. Même résultat ça te. Hata hakuna Priez. majibu. Même résultat ça te. Hata Gênez. majibu. Insistez. Kazana Jusqu'à ce que Hadi. eloko na yo ezala libéré. Kitu chako Sambe kifunguliwe. na lola apambola yo. Mungu wa mbingu akubariki. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Nalikina sambe na yo place uzali. Nataka nikuombee mahali ulipo. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Zambe na lola atombola yo. Bwana akuinue. Apesa yo victoire. Akupe ushindi. Je te bénis ce soir. Amen. Bisika nyonso zolanda ngai. Amen. Saint-Esprit asunga yo. Hallelujah. Apesa yo makasi. Amen. Apesa yo vie de prière. Amen. Apesa yo vie à jeune. Amen. On persévérer Hallelujah. dans la foi. Amen. On veiller. Amen. On veiller. Amen. Satan a zo place. Amen. A zo accepté. Amen. Na vie na yo. Hallelujah. Na kombo na Yesu Kristo mokonzi. Hallelujah. Amen. Zambe apambola yo. Mungu akubariki. Tokomona na lobby. Kesho tena. Lobby tokomona na. Kesho Ça nous tena. reste 3 jours. Inatubakilia siku tatu. Tokoma na suka ya 40 jours. Ili tufike mwisho wa siku 40. Na fin ya 40 jours. Na mwisho wa siku 40. Ozo préparer déjà ton offrande et action de grâce. Unaandaa sadaka yako ya Et shukrani. kozala lundi. Itakuwa siku ya kwanza. Ozo préparer ton enveloppe et action de grâce. Unaandaa sadaka yako ya shukrani. Et ba modérateur ba orienter yo. Na viongozi watakuongoza. Place okotika ton offrande. Mahali gani utaacha sadaka Na yako? poko lelo. Jioni ya leo Ozo sala une offrande ya kanda. unaenda toa sadaka ya hasira Que sambe na lola. ya kuwa Mungu wa mbingu. Ennemi nyonso Goliath. Adui yeyote Goliath. Ennemi nyonso Farao. Adui yeyote Farao. Ennemi nyonso Saul de Tarse. Adui yeyote aliye Sauli wa Tarsisi. Akozwa accès na vie na ngate. Hatapata nafasi maishani mwake. Ennemi nyonso Akab. Adui yeyote aliye hapo. Après koboma Naboti. Baada ya kumua Naboti Ya yake kotubela. anaenda tubu. Atubeli penza. Akatubu Penza kwa mbya moyo. libisi. Na Mungu akamsamehe. Famille ya Naboti tikali ezole. Jamaa Naboti na makivu. Te yo ekozala bongo te. Wewe kwako haitakuwa. Yo ekozala bongo te. Wewe haitakuwa hivi. C'est ça la méchance te. Tangu nazotanga verset wana. Wakati No nisome- binzambe na lola sunga biso. Nasema Mungu tusaidie. Alelisi libota Naboti. Ananilisha kizazi Naboti. Batikali bazo regretter ndeko na bango. Wanabakia na juta juu ya ndugu Et yako. puis lobi ami repenti. Baadaye kesho anatubu. Et puis nzambe na Na mawalibisi. Mungu wa huruma na Imagine msamaha. toi. Fikiria kwanza. Soki eza yo. Ingekuwa wewe. Ekozala ndenge nini? Itakuwaje? Yango na conseiller yo. Ndio maana Sous nimekushauria. l'inspiration de Saint-Esprit. Chini ya ufunuo wa Roho Mtakatifu. Kotikela ennemi accès na vie na yo. Usimwachie adui nafasi. Et soki esalema epa Naboti. Na kama ilifanyika Na hapo vie na yo ekosalema te. maishani mwako Na haitafanya. kombo na Yesu Kristo Kwa mokonzi. jina la Yesu Kristo. Amen. Pesa la mbote na ndako. Salimu.